السلام عليكم أصدقائي الطلبة. وصلنا للفيديو رقم 13 في هذا الموديول ديال l'introduction à l'étude de droit ديال semestre 3. عندنا دابا الشابيتر 2 les sources du droit interne. كاين عندنا la loi et le règlement. La relation entre la loi et le règlement découle directement du principe de séparation des pouvoirs. هاد العلاقة ما بين هاد القانون التشريعي والقانون التنظيمي ديكول كتجي مباشرة من مبدأ فصل السلطات séparation des pouvoirs. Elle consiste en une séparation organique entre le pouvoir législatif qui adopte et vote la loi et le pouvoir exécutif qui l'applique. هاد العلاقة ما بين لا لوا اي لو ريغلومون كتجي من التفريق ديالهم، لأن هاد البوفوار ليجيسلاتيف، هاد السلطة التشريعية هي اللي كتادوبتي وكتفوتي على لا لوا، وهاد السلطة التنفيذية اللي هي الحكومة كتابليكي كتنفذ هداك الشيء اللي كاين لي لوا اللي انتخبوا عليهم في هذا البوفوار ليجيسلاتيف. البوفوار ليجيسلاتيف هو البرلمان، البوفوار اكزيكوتيف هو الحكومة. C'est aussi une séparation matérielle qui implique une distribution des matières entre eux. وأيضا واحد التفريق اللي هو مادي اللي كيفرق ما بين المواد ديال كل سلطة. شنو هما المواد ديال كل سلطة في المغرب؟ هاد لي سورس مودرن du droit interne ont beaucoup évolué depuis l'indépendance en 1956. هاد لي سورس مودرن ديال droit interne تطوروا بزاف من عهد الاستقلال 1956. En effet, قبل من 1962 date de la première constitution أول دستور كان il y avait confusion des pouvoirs entre les mains du chef de l'État. كان كاع لي بوفوار كاع السلطات كاينين بين يدي هذاك الشيف ديال الدولة، رئيس الدولة. il prenait à la fois les mesures législatives، عنده هذوك المواد اللي هما تشريعية لي ظاهر et les lois، et les mesures réglementaires والمواد التنظيمية. La constitution de 14 décembre 1962 avait distingué d'une part entre la loi، هاد الدستور ديال 14 نوفمبر 1962 فرق لينا ما بين هاد القانون التشريعي كي en principe du domaine du parlement اللي هو من اختصاص البرلمان، et d'autre part هاد القانون التنظيمي اللي كي ريليف دو بوفوار اكزيكوتيف اللي هو من اختصاصات ديال هاد السلطة التنفيذية اللي هي الحكومة. من هاد الدستور ديال 1962 ولينا مفرقين ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. Cette distinction a été reprise par les constitutions ultérieures. هاد التفريق ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بقينا محافظين عليها فدوك الدستورات اللي جاو من بعد ديال 30 جويي 1970 وديال 10 مارس 1972 حتى هما كان فيهم هاد التفريق هذا. Cette évolution، هاد التطور هذا a également constaté avec les révisions constitutionnelles، هذوك المراجعات الدستورية دو 9 أكتوبر 1992 و 7 أكتوبر 1996. Avec la constitution du 11 juillet 2011، هذا الدستور الاخر ديال جويي 2011، les compétences législatives du parlement ont été étendues. هاد les attributions، هذوك الحوايج اللي كانوا لي بوفوار اللي كانوا معطيين لهذيك السلطة التشريعية تزادوا ولاو عندهم واحد المواد اخرين داخلين في الاختصاص ديالهم. L'évolution constatée depuis la première constitution de 1962 à celle de 2011، التطور
اللي بان من 1962 حتى الدستور ديال 2011 على مستوى الدستور permet de dire que les tiraillements de compétences entre le Parlement et le gouvernement كيسمح لنا نقولوا بأن هذاك الاختلاف ديال الكفاءات ما بين البرلمان والحكومة n'était en fait que le reflet ما هو إلا واحد الانعكاس ديال les événements que connaissait le paysage politique marocain depuis les années 60 ما هو إلا انعكاس ديال داك الأحداث اللي عرفهم هذاك المجال السياسي المغربي من الأعوام ديال من الستينات. Quoi qu'il en soit, les sources modernes du droit interne sont la loi et le règlement. عندنا les sources modernes ديال الدروا interne راه هما la loi et le règlement. عندنا واحد البرانسيب دو باز في هاد la loi et le règlement هو séparation des pouvoirs تقسيم السلطات ولا فصل السلطات. Le principe de séparation des pouvoirs est la base de tout système politique démocratique. هاد مبدأ فصل السلطات ولا تقسيم السلطات راه هو الأساس ديال أي نظام سياسي ديمقراطي. C'est aussi la base de fonctionnement des organes de l'État. راه هو نيت هذاك الأساس باش كيخدموا les organes ديال l'État. Il signifie qu'il y a un domaine propre à la loi exercé par le Parlement. هذا البرانسيب de séparation de pouvoir qui signifie بأنه كاين واحد الدومين خاص بهاد القوانين التشريعية كيكون كيدار من طرف البرلمان وواحد الدومين اخر عاوتاني خاص بهاد القانون او ريغلومون القوانين التشريعية القوانين التنظيمية كيكون اكزيرسي من طرف الحكومة. La constitution marocaine الدستور المغربي a toujours proclamé le principe de séparation des pouvoirs. هاد الدستور المغربي دايما كيعترف بهاد المبدأ ديال فصل السلطات par la distinction entre عن طريق تفريق ما بين هاد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية juridictionnelle. Le principe de séparation des pouvoirs repose هذا المبدأ ديال فصل السلطات كيعتمد على l'identification et la distinction entre trois fonctions principales كيعتمد خاصنا نيدونتيفيو ونفرقوا ما بين ثلاثة ديال المهام اللي هما أساسيين l'élaboration de la loi زعما كيصاوبوا لا لوا كاين واحد البوفوار كتكون معطيه ليه l'élaboration de la loi وكاين l'application des lois كيطبقوا داك لي لوا et la résolution des conflits و حل هذوك النزاعات اللي كيكونوا. la fonction législative المهمة التشريعية consiste dans l'élaboration de la loi. هذيك السلطة التشريعية من الاختصاص ديالها كتصاوب القوانين وكتفوتي عليهم ومن تما كنوليو خدامين بهم. إلي لا ميسيون برينسيبال دو بارلمون هذه هي المهمة ديال البرلمان. سا ريزون داتر هذاك الشيء علاش دار اصلا هو البرلمان. ارتيكل 60 دو لا كونستيتيوسيون دو 2011. لا فونكسيون اكزيكوتيف هذيك المهمة التنفيذية كتكون كتطبق من طرف الحكومة et consiste dans l'application des lois والهدف منها هو تطبق هذوك لي لوا اللي كاينين فوتي او بارلمون اللي انتخبوا عليهم البرلمانيين في البرلمان. لو بوفوار جوريديكسيونيل السلطة القضائية n'a aucun rôle dans l'élaboration de la loi ما عندها حتى شي دور في الصياغة ديال القوانين مي sa mission ولكن المهمة ديالها et de veiller au bon respect des lois. المهمة ديالها خصها ترد البال بأن هادوك لي لوا اللي كاينين كيتم الاحترام ديالهم. هذه هي المهمة ديال السلطة القضائية. D'un autre côté, la Constitution de 2011 a distingué entre les matières législatives
من جهة أخرى الدستور ديال 2011 a distingué entre فرق لنا ما بين المواد التشريعية والمواد المواد التشريعية والمواد التنظيمية article 71 et article 72. La loi. Traditionnellement, la loi est l'œuvre du pouvoir législatif. تقليديا ولا بواحد الطريقة بديهية لا لوا راها واحد النتاج ديال السلطة التشريعية. Elle est l'expression de la volonté populaire. هي التعبير على الإرادة الشعبية faite par les représentants élus de la population. كدار من طرف هذوك النواب اللي كيتم الانتخاب ديالهم من طرف الساكنة. De là découle son caractère fondamental. من هنا كيجي هذاك الكاركتير ديالها اللي هو أساسي أي sa légitimité والمشروعية ديال هذوك القوانين. Définition et règles d'élaboration de la loi. La loi peut être perçue de deux manières, organique ou la matérielle, عضوية ولا مادية. Au sens organique qui prend en considération l'organe auteur de la loi, l'organe avec le corps ولا المؤسسة اللي كتصاوب لينا هاد la loi, c'est l'acte adopté et voté par le parlement. هو داك لاكت اللي كيتصاوب وكينتخبوا عليه في البرلمان. La loi est donc l'œuvre du parlement, détenteur du pouvoir législatif. La loi إذا راها واحد النتاج ولا واحد العمل ديال البرلمان اللي عنده هاد السلطة التشريعية. Elle peut être soit un texte d'initiative gouvernementale. هاد la loi راه تقدر تكون تجي عن طرف واحد المبادرة اللي هي من الحكومة. Et dans ce cas, il s'agit d'un projet de loi. وفي هاد الحالة كنقولوا بأن هذا مشروع قانون. Elle peut aussi être un texte d'initiative parlementaire. يقدر يكون جات البادرة من البرلمان. Et dans ce cas, c'est une proposition de loi. وفي هاد الحالة كنسميوه مقترح قانون. Dans les deux cas, في الحالات بجوج, la loi est un texte voté par le parlement. La loi خصها ضروري يتم الانتخاب ديالها في البرلمان ويوافقوا عليها الأغلبية. qui détient le pouvoir législatif اللي عنده السلطة التشريعية. Le parlement constitue la principale institution législative. هذا البرلمان راه هو المؤسسة التشريعية اللي هي زعما لا برينسيبال المهمة. il représente la volonté كتمثل الإرادة et les choix de la société والاختيارات ديال المجتمع par le biais de ce représentant élu عن طريق هذوك النواب اللي تم الانتخاب ديالهم. d'un point de vue matériel من واحد الناحية مادية qui concerne le domaine ou les matières de la loi الميدان والمواد ديال هذا القانون التشريعي. cette dernière correspond à un certain nombre de matières définies à l'article 71 de la Constitution. هذه الأخيرة كتكوريسبون لواحد المجموعة ديال المواد اللي هما كيتم التعريف ديالهم في هذه المادة 71 ديال الدستور. l'élaboration de la loi nécessite le respect de certaines règles. باش نصاوبوا واحد لا لوا وواحد لا لوا تخرج لحيز الوجود خاصنا نحترموا واحد المجموعة ديال القواعد و les procédures de base. ce sont هادو هما les règles d'élaboration de la loi. هادو هما المساطر اللي خصنا نحترموهم باش واحد لا لوا تخرج لحيز الوجود. هاد les règles d'élaboration de la loi غادي ندويو عليهم المرة الجاية ان شاء الله في الفيديو الجاي. كنتمنى تكونوا فهمتوا هادشي اللي دوينا عليه اليوم. الدروة راه فهامة، خاص الانسان يفهمو مزيان، يحاول ما امكن يفهمو. الا فهمتيه راه في ليكزام غادي يجيك ساهل. يقدر الا فهمتي لو برانسيب
بحال دابا فهمتي لو برانسيب ديال سيباراسيون دي بوفوار، هو فصل السلطات. عندنا السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، 3 السلطات. إلا سولك شي سؤال في هاد سيباراسيون دو بوفوار غتعرف تجاوب واخا ما تحفظش. كنتمنى لكم التوفيق. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.